Halo Rahes, Rahes mau unboxing mainan apa? Ada tayo, ada truk, sama kereta api. Iya. Rahes mau mainan yang mana? Mari kita buka. Nah, kereta apinya sudah jalan, Rahes. Wow, jalan. Tayo, hey tayo. Parkir. Parkir dulu tayonya. Parkir dulu tayonya. Parkir dulu tayonya. Hey tayo, tayonya parkir dulu. Parkir. Pesawatnya. Rahe.